जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर नुआ यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुच्ची ये हूँ बाबा विश्वेश्वर मंदिर आम जा पुरी सब बुली बुली लास्ट पुरी जा पुरी बुलवा चलतु जा लेट्स गो। जय जगन्नाथ सांग मैंने आम आसी पहुँची गलु बाउंसटन छक आम आसी पहुँची गलु पटक नगर में मैं आसिक धाकुले माँ पीठर आसी पहुँचलु माँ लगे जमा पुरी रोड आसी पहुँची गले 42 किलोमीटर यू पुरी सांग मैंने ठिया ये दादा देखो तो पेट पूरा डोलो डोलो आम चलो देखु सांग मैंने ये हूँ दुकान बजार ये दुकान है पैसा नब देखु मुझे प्रथम थर कोणार्क मंदिर देखा देखी नी यहाँ हूँ प्रथम थर मोर टोटाल आसनी हाँ भाई देखो चलतु आगू जा भितर पशिया वीडियो करिया सांग मैंने आम आसी कोणार्क मंदिर पहुँची गले प्रथम थर कोणार्क मंदिर आसी बुलवा देखु ये गणिया दादा खाली चुंगु मंगु छुड़ू 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 मोरू होची हेंदे बढ़िया इंग्लिश हम तो सांग मैंने ये जगह केते फेमस कोणार्क मंदिर सांग मैंने से जुगे एगुड़ा सब समुद्र हो जाता कोणार्क मंदिर कूह आठी पानी नियंती पानी पियंती देखो भीतरटा भी देखो दूसरी धर्मा रोसई रोसईशाल गोटे कुंभीर टाइप रही माछ गिलुची सीनरी देखो ये हूँ इटा मंदिर को यहाँ हूँ रास्ता इे जा इटा मंदिर ये हूँ इटार मंदिर आउ कोणार्क मंदिर साइड रे से कोणार्क मंदिर देखो सांग मैंने ये हूँ नाट मंदिर कोणार्कर ये हूँ पछ देखो कोणार्क मंदिर काम चालू अच्छी देखो ये लुहा कोणार्क मंदिर चंद्रभागा समुद्र कूल पोखरी देखो तो पोखरी आम आसी पहुँची गलु चंद्रभागा समुद्र कूल अच्छु देखो ये हूँ पेन सांग मैंने आसुँच खाईदे सांग मैंने आम आसिक रामचंद्र मंदिर पहुँची गलु
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଶାଲୁକନା। ଆଉ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦେବ ନାଲି ଆମେ ଆସି ମାତା ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତା ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଦେବ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର। 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛି ଆମର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆମେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମଃ ଶିବାୟ ମହାଦେବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିवर्धनम् उर्वारुकं नमः शिवाय महादेवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केते विचित्र भलिया चित्र होइछि। देखନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆସିକି ଲାଗିଲା ଡୋରି, ଆସିଲେ ପୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆସିଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, କେବେ ବି ଆସିନି। ଲାଗିଲା ଡୋରି, ଆସିଲେ ପୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ହିଁ ଭିଡ଼। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି
ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୀ ଦେଖିବାକୁ, କେବେ ବି ଆସିନି ଆଜି। ଯଦି ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।